अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग किक में। एक नई रेसिपी लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी अभी ईद गुजरी है, गोश्त हर घर के अंदर मौजूद है। तो आज हम गोश्त का थोड़ा सा जायका बदलेंगे, क्योंकि सिर्फ गोश्त खा खा के लोग थक चुके होंगे। तो आप लोगों के लिए आज हम बनाने वाले हैं गोभी गोश्त। सब्ज़ी डालकर गोश्त को हम बनाएंगे और नहायत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का गोभी गोश्त हम तैयार करेंगे। हम इसको बनाएंगे बीफ में, और आप इसको बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, उनसे दाद वसूल कीजिए, और इसको बनाकर अगर आप अपनी शॉप के ऊपर सेल करते हैं तो बहुत अच्छे पैसे आप इसके ज़रिए कमा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आपको बताते हैं आपने गोभी गोश्त कैसे तैयार करना है। गोभी गोश्त बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ किस मिकदार में चाहिए आप नोट फरमा लें, मैं आपको बता देता हूँ। हम ये बनाएंगे बीफ के अंदर। इसके लिए हमने लिया है 400 ग्राम बीफ। इसमें हम कुछ खड़े मसाले यानी साबुत गरम मसाला डालेंगे। ये इसमें हमने उसके लिए लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद हरी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद हमने ली हैं लौंग, 3 छोटी छोटी स्टिक हमने ली हैं दालचीनी की, 10 से 12 अदद लिए हैं हमने काली मिर्च के दाने, 1 टेबल स्पून हमने लिया है अदरक, 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के जवे हमने लिए हैं लहसुन के, 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के हमने लिए से 4 हिस्सों में काट लिया है, 2 प्याज दरमियाने साइज़ की भी हमने काट के रख ली है, 3 अदद लेंगे इसके लिए हम हरी मिर्च, आधा किलो गोभी ये साफ़ की हुई वज़न में 500 ग्राम हमने ली हुई है। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून हमने लिया है नमक, 1 टीस्पून हमने लिया है पिसा हुआ धनिया, 1.5 टीस्पून हमने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। आज की रेसिपी बहुत ही सादा है। वो लोग भी जिन्होंने कभी भी कुकिंग नहीं की वो भी इसके ज़रिए नहायत आसानी से गोभी गोश्त तैयार कर सकते हैं। पकाने के लिए लेंगे हम 1 अदद कुकर। इसके अंदर हम डालेंगे अपना गोश्त और इसके अंदर तमाम के तमाम खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक। इसमें हरी मिर्च अभी इस वक्त हम इसमें नहीं डालेंगे, वो जब हम भुनाई करेंगे गोश्त की उस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अंदर हम गरम मसाला इस वक्त ऐड नहीं करेंगे, जब हम गोश्त को भूनेंगे गरम मसाला भी हम पिसा हुआ उस वक्त ऐड करेंगे। साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर के करीब पानी, और इसका ढक्कन जो है हम लगा देंगे कुकर का, और इसको हम पकने के लिए रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और इसको हम तकरीबन 30 मिनट से लेकर 35 मिनट तक इसको हम सीटी बजने के बाद इसको हम पकाएंगे। तो दोस्तों 35 मिनट हो चुके हैं। हम अपना कुकर खोल के देखते हैं हमारा गोश्त की क्या कैफियत है। ये बीफ था, हमने इसलिए इसको 35 मिनट तक पकाया है। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है, तो इसको हम अब भूनेंगे घी डालकर। इसके अंदर हमने डालना है 6 टेबल स्पून या 1.5 छटाक के करीब घी, यानी 80 to 90 ग्राम घी इसके अंदर हम डालेंगे और इसको भूनेंगे। और इस दरमियान इसके अंदर से हम टमाटर के छिलके भी रिमूव कर देंगे। टमाटर हमने इसलिए बड़े साइज़ का काट के डाला था ताकि छिलके आसानी से रिमूव हो जाएं। तो इस दरमियान में मैं जितनी देर में गोश्त को भूनता हूँ मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि हमें गोभी गोश्त कितने का पड़ेगा और इसको हम कितने का सेल करेंगे। गोभी हमने ली थी 50 रुपये की, गोश्त हमने 400 ग्राम लिया था 160 रुपये का, प्याज टमाटर हरी मिर्च हमने ली थी 15 रुपये की, अदरक लहसुन हमने लिया था 10 रुपये का, साबुत गर्म मसाला जो इसके अंदर खड़े मसाले हमने डाले थे वो हमने लिए 15 रुपये के, घी इसके अंदर इस्तेमाल किया तकरीबन 20 से 25 रुपये का, पिसा गरम मसाला, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया ये हमने लिया 10 रुपये का। टोटल हमारा इसके ऊपर ख़र्च आया है 280 रुपये। और इसकी एक प्लेट जो सेल होगी वो 150 रुपीज़ की होगी, तो इसके अंदर तकरीबन 5 प्लेटें आपकी बनेंगी 750 रुपये की। तो बचत इसके अंदर आएगी आपको 470 रुपये। हमारा गोश्त भून चुका, आप देख सकते हैं कि मसाले ने घी को छोड़ दिया है। जब ये हालत हो हमारे सालन की तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च को दरमियान से 2 पीस करके, जो 3 हरी मिर्च हमने रखी थी वो इसके अंदर हम इस वक्त ऐड कर देंगे। और साथ ही वो गरम मसाला जो हमने बचा के शुरू में रखा था वो भी हम इसके अंदर इस वक्त ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट तकरीबन और भून लेंगे। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप 1 किलो गोश्त और गोभी को आप बना के सेल करेंगे तो तकरीबन आप इस डिश से 1 किलो गोश्त से 1000 रुपये तक बचत कर सकते हैं। तो नहायत ही आसान, नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रेसिपी है। इसको ज़रूर बनाइए, और आम आदमी भी इसको बना सकता है जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारी अमल करता रहे।
تو ہمارا گوشت بھون چکا ہے، اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے گوبھی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانی کے اندر بھگو کے رکھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر سے پانی ہم نے نچوڑنا نہیں، ایسے ہی پانی کے اندر سے گوبھی اٹھا کے اس کے اندر ڈال دینی ہے برتن کے اندر اپنے پکانے کے۔ تو اس میں جو تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ چلا جائے گا گوبھی کے، اسی پانی کے اندر گوبھی جو ہے گل جائے گی۔ تو میں تمام کی تمام گوبھی پانی سے نکال کے اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں۔ گوبھی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے، اور اس کے اوپر ہم اس کو ڈھکن رکھ کے اس کو ہم دم دیں گے تقریباً 15 منٹ کے قریب۔ آپ اس کو کوکر کا ڈھکن لگا کے بالکل لو فلیم کے اوپر اس کو آپ رکھ دیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی اور اس کا ڈھکن ہے تو وہ ڈھکن رکھ لیں، تو اس کو آپ 15 منٹ کے لیے دم دے دیں گے بالکل لو فلیم کے اوپر۔ کوکر کا ڈھکن بھی لگائیں گے تو اس میں سیٹی نہیں آئے گی، چونکہ بالکل ہی لو فلیم ہے۔ جی ہمارے 15 منٹ ہو چکے ہیں، ہماری گوبھی جو ہے تقریباً گل چکی ہے اپنے ہی پانی کے اندر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو کوکر کے نیچے بالکل بھی کوئی سالن نہیں لگا، جلا نہیں ہے۔ تو اس کو ہم اب بھنائی کریں گے، جتنا زیادہ ہم سبزی کو بھونیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا، یہ اپنا پانی اتنا ہی زیادہ خشک کرے گی۔ تو ہم اس کو تقریباً 10 منٹ کے قریب بھونتے رہیں گے، اس کو لو فلیم سے تھوڑا سا ہم ہائی کریں گے، لو سے میڈیم کی طرف جائیں گے، اور اس فلیم کے اوپر اس کو ہم تقریباً 10 منٹ تک بھونیں گے۔ تو ہم وقفے وقفے سے اس کے اندر چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو گوبھی گوشت ہے وہ اچھی طرح سے بھون بھی جائے اور نیچے بھی نہ لگے، ورنہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو ہم وقفے وقفے سے اس کے اندر چمچ لاتے رہیں گے۔ ہمیں 10 منٹ ہو چکے ہیں اپنے گوشت کو بھونتے ہوئے، تو ہمارا گوشت تقریباً بن کے تیار ہو چکا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بالکل بھی یہ کوکر کے نیچے بھی نہیں لگا، ہمارا برتن بالکل ہی صاف ہے۔ تو ہمارا جب گوبھی گوشت تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم نکالتے ہیں ایک سرونگ باؤل کے اندر، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی فائنل لک کیسی ہوگی۔ تو دوستو ہمارا نہایت ہی مزیدار اور زبردست سا گوبھی گوشت بن کے تیار ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کی لک ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی گوبھی گوشت کی ریسیپی۔ آپ نے دیکھا نہایت ہی مزیدار اور لذیذ قسم کا گوبھی گوشت بن کے تیار ہو چکا ہے۔ نہایت ہی آسان اور سادہ سی ریسیپی ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کو بنا کر آپ شاپ پر سیل کریں گے، بہت اچھے پیسے کمائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کتنے پیسے کمائیں گے اور اس کو آپ نے کتنے کا بنایا، اور گھر میں بنا کے اس کو آپ کھلائیے، اور بار بار اس کی فرمائش آپ کو ضرور ہوگی۔ تو اسی طرح کی اچھی اچھی ریسیپیز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں سے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اور خود بھی ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔